successful of the money because of our own interest. So we leave it just like that. David reminds us, be a dear and I was so person we are the money and coupon. One person, Obetna Ho, was sister the other one, we are no obey to me, I hear ammonia, and I was me up when you mean Mamma Yami. So David did that he was willing to forgo sleep. A base human presence was properly on it. Yeah. I have to say that the commitment to own your phone, a muy group bebre, a mood drop, a idea mood joy, sister, I'm my uncle phone. Over to me, I am one other phone. At the end, I mean, also, yeah, at the Abua in Uncle Pong. So, yeah, the whole hearted, and I did, and now say, yeah, yeah, we have to bring our whole hearted at the year, said David, at the Nakumanyana, at the year Unyamia Jumano. Our person Unyankopon Ejuma at the Koso. Mefa was na our Mebo, yeah, and I say, so for Kojofiani. Since Reverend Kojofiani meets through Christian Apostolic Church, is doing a lot of job, opening more branches and different countries connected to true Christian Apostolic Church. I salute you for your hard work and passion. Continue to do it. May God progress that. So being
right approach to work. Parenthood are God's divine assignment. You promote a meaning, teaching duty and marching forward. Bring your home, originally Abuaye, or your assistant, and your brother. And if you not really na boboding now. The reason them say Abrina, so young papa na say a divine grace, faith and kindness. So Sabrina Bina no ɛyɛ ho ɛwɔ dwumadie so na yɛnhyiraeɛ maa bi kotoɔ de wɔda ho hyɛ kaba oyi a Ghana na ndi ato ato a na yɛde bi ne nka na ato ato. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quel éternel vous bénit et c'est que le Seigneur soit avec vous ce matin. Oui, de Côte d'Ivoire. Là où nous faisons le boulot à Port-Boueux, Kumasi, Danamé, Pécherville, Koudi, à Bobo. Mais si vous êtes au Libéria, au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Canada, Italie, France, vous pouvez nous joindre au numéro 002225 7 5 8 6 4 1-0-2-7. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il nous donne la bonne communication. Amen. Le mois de foi, votre fils Apostolic Church International au Côte d'Ivoire. Même bien, nous sommes en Bono à Port-Boueux, Kumasi, Pécherville, Danamé, Okodi, à Bobo. N'est-ce pas Liberia, Bénin, Togo, Burkina Faso, Morocco, Tunisie, Canada, Italie, France. Vous trouvez que tu as demandé 0022586410 no sisi no shima. Amen. Amen. C'est ewa indanso odom no kware enkopon nkunidi awa mayedi. Sade for any true Christian Apostolic Church we be now Bagana to Ghana for Namibia. No Kasi Central, you will place a flow in Kumno, our Aguna West, or Asafunibi, our Sansuna Oba Aguna Easter, you will place a flow Kunyaku, also Asafunibi, our home. Dear for 2 places in I was region. Nemum Uko Eastern Regional, you will place a flow on Abam, also Asafunibi, our home. Na se obi pese ode na sorry ebeka asore no hom ana ye njumedi aye di na duada kopi me fiara se nde ni ni kosida anapa no on tibi bi ase open pai ba obedima fempenifo ewa homa trufri so 0545 627302 ana se 05303 22774 yami shu bibia. Amen. Amen. దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరొకసారి ఈ విధంగా నెమ్మదిగా రావడానికి ప్రభు చూపించిన కృపకే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మరి ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ద్వారా నేను మీ పాస్టర్ జెర్మియా గాయత్యంగా మీరు మరి నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మాకు కాంటాక్ట్ నంబర్ +91 9550326916. ఇక పరిచయాలను నడిపిస్తున్న మరి ఫౌండర్ రెవరెండ్ అపోస్టల్ పోల్సన్ గారికి హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. మరి అదే విధంగా పరిచయాలు వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, రేడియో స్టేషన్ ద్వారా మీరు వినొచ్చు, మీరు కూడా పాల్గొనవచ్చు. అదే విధంగా మరి ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలు యూకే, USA, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఇండియా, మరి ఉగాండా, ఘనా, మరి సీజర్ రిపబ్లిక్, దేశాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యం అందిస్తూ మరి పరిచయాలు నడిపిస్తూ వస్తున్నారు. అందుని బట్టి సంతోషిస్తున్నాం. వాళ్ళని, వాళ్ళ కుటుంబాలని, వాళ్ళ పరిచయాన్ని ఇంకనూ ఎంతగానో దేవుడు బహుబలంగా ఆశీర్వదించి నడిపించి ఆమేన్.
Wonderful, and then so today has been a great day for us. And as I will allow no sleep to my ear, no slumber. Merema menisun tete rintonku nso meren. And as you read Psalm 132 verses 4, I will allow no sleep to my eyes or slumber to my eyelids. This verse, we see a vivid expression of David's intense declare that he will not rest or even allow himself to sleep until he accomplishes his mission of finding and dwelling a place for God. This statement is not about mere physical exhaustion, but David's commitment to God was that utterly develop his own comfort that is so consumed becomes David's words reflect his deep desire to create a place where God's presence could be his people, symbolizing his longing to honor God above all this. Psalm 132 verse 1 verse 4 no David na hofama ene na foreba oboma ewrade no ende so den na David na David emma ya so ate na David epese yete na yehuni na ne se ose merema meniso ntete rintonko nso merenda ehana David ma ya ti ase se one de ma ho kwan na neni so enye no ntete se neni kum anase obeda na emum ommo neni mpo na enikum aka se ebefa no na nea oye no entumi enye we kire eye David ni tirim po na opese oye bibi emerade eninti omma enikum entete nea oye no entemu omma on tete nea oye ni ntemu esane se ode ne ho aba afore ama irade na ye se yehwe yen dada setine mu aye doctor se ka se enipa de e wo se oda 8 hours ana se don hwe wotwe bia no ene na wo se oda se na obetumi arrest ni bia no na adechia wetumi atu aso senia ohaw ne amane bia ento nanso David ye o say 8 hours so say 6 hours so say den yo say meda ne Awurade adwuma enkoso de ensi enito ye na dwen weta so say o ma ne ninkum na wada bibia da we kire ye say David ede ne hu ina emma Awurade n'adwuma oye na ono ankasa na honjimu ana ne a ebeye ama oni David ne de nye eno na odwenye ho na David so no obombodin aye bibia se obehye Nyankopon enumonyam ewo na namon ene ne ntutuye mu ene nti we kire David akoma papa na owo se obenya bia edi ama Nyankopon enkoa abre ene abre na ewo na setena ene nti odi Nyankopon edwuma no eto ho asen bibiara ahia no empo ne ndaye mpa na awose oda no yi ahoɔden no de tie adwuma so no wanyɛ ne sa ɔbɔ mmɔden sɛ ɔmma enikum ende no na empo enda abefa no. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous lisons Psaume 132, le verset 4 aujourd'hui. Voilà ce que dit David. Je ne dormirai ni sommeil
à mes paupières. Amen. Les bien-aimés, nous devons savoir que l'Éternel a béni David et les yeux de l'Éternel ne se détournent point sur David parce que David prend tout son temps. Même, il dit que je ne dormirai pas à mes yeux. Et même à ses paupières, un sommeil. Bien-aimé, cela veut dire que David se donne tout. Il s'est livré entièrement à l'Éternel. Il s'est donné entièrement à l'Éternel. Il s'est offert entièrement à l'Éternel. Qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire pour l'Éternel? Pour que Dieu puisse veiller sur nous. Pour que Dieu puisse prendre soin sur nous. Pour que Dieu puisse nous élever dans ce ministère que nous avons choisi. Est-ce que nous avons des soucis pour l'Éternel? Et David prend soin pour la bonne marche dans son ministère que Dieu l'a appelé. Nous aussi, nous devons faire ainsi. Nous devons prendre soin de le ministère que Dieu l'a appelé, nous a appelé. Nous devons agir comme David. Nous devons faire comme David l'a fait. Et si nous faisons cela, c'est en cela que nous pouvons obtenir des miracles et des prodiges dans nos ministères. C'est pour cela que deux fois nous tâtonnons. La vérité même il n'y a pas. Ce matin, que Dieu nous bénisse et que nous demeurons dans la foi comme David l'a fait. Amen. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ దినమా దేవుని వాక్యం నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే కీర్తనల గ్రంథము 132వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో, ఎట్లనగా యెహోవాకు నేను ఒక స్థలము చూచు వరకు, యాకోబు యొక్క బలిష్ఠునికి ఒక నివాస స్థలము నేను చూచు వరకు, నా వాసన స్థానమైన గుడారములో నేను ప్రవేశింపను, నేను పరుండు మంచం మీదకి ఎక్కను, నా కనులకు నిద్ర రానియను, నా కనురెప్పలకు కొనుకుపాటు రానియనను. ఇక్కడ దావీదు ఒక గుడారము కట్టాలని, ఒక దేవునికి ఒక నివాస స్థలం ఉంచాలని ఎంతగానో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాడు అనేది వాక్య భాగం మనకు తెలియపరుస్తూ వస్తున్నది. ఆమేన్. Amen. David refused to sleep until his task was complete. It's a powerful example of the kind of devotion that God values. It challenges believers to consider how much priority they place on their will. Are we willing to set up to pursue God's will? I say, are we willing to personal comfort to pursue God's will? This verse also speaks to the idea that true worship involves sacrifice. David's willingness to forgo rest for God's sake reminds us that the following: God sometimes requires us to step outside of our comfort zones. It shows that our devotion to God should not be limited to conveniences, but should involve genuinely commitment. Therefore, say yeshwe yana kenkan sema ye kanya say yeshwe moa yehu say David ye na dwen say onda esane edwuma ode ato ne ho so no eye ayemie a
Nyankopɔn de maa no ne adom a ɔde domee no sɛ ɔno ɛbɛyɛ ma Nyankopɔn nhia no kane. Ɛno nti wei ɛhyɛ yɛn nkuran yɛn agyidifoɔ ne obi biara ɔtie yɛn ani. Ɛwɔ sɛ yɛde Nyankopɔn di kane abere na abere nyinaa, na yɛn ne Nyankopɔn ntam kitahodie no yɛde adom yɛn. Wei nso ɛsan so kyerɛ yɛn sɛ gyidie ne ɔsom nokuraturo a yɛsom Nyankopɔn no ɛtɔ da bi a ɛbɛhia yɛn afɔrebɔ, na afɔrebɔ no ɛbɛtumi ayɛ nneɛma bebree. Ɛnyɛ sika nko a, yɛn adagye, yɛn da, yɛn dwumadie nyinaa no ɛbɛhia sɛ yɛde bɛbɔ afɔre ɛde ama Nyankopɔn. Ɛsiane sɛ na David ɛyɛ n'adwene sɛ ɔde ne ho bɛbɔ afɔre wɔ Nyankopɔn din mu, Nyankopɔn yɛ dwuma nti. Ɛno nti wɔ mmerɛ a ɛwɔ sɛ ɔgye n'ahome anaasɛ ɔda no ɔde bɔ afɔre ma Nyankopɔn. Ɛno nti wɔakyerɛ yɛn sɛ yɛdɔ Nyame, yɛyɛ Nyame adwuma na yɛnante ne nanteyɛ mu a ɛbɛdu baabi no ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho bɔ afɔre ma Ɛdi. Ɛno ɛna yɛde ama Nyankopɔn ɛwɔ. Amen. Bien-aimés, si nous regardons les Écritures, ce que dit David par rapport à son ministère dans l'adoration comme en tout, David, ce qu'il vient de dire doit nous donner un exemple. Et que nous ne devons pas jouer avec l'œuvre que l'Éternel a mise au devant de nous. Si lui ne t'appelle pas, personne ne peut t'appeler et tu ne pourras rien faire. Mais si il t'a appelé et que tu as répondu oui, présent, voilà ce que tu dois manifester pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Est-ce que nous prenons soin de l'œuvre que Dieu nous a appelée? Mais David n'a pas fait cela. C'est ce que Dieu aussi prend soin de lui. Dieu ne l'oublie pas. Nous devons marcher dans la foi véritable. Nous devons nous intéresser plus à l'œuvre que Dieu nous a mis au devant de nous. Mais nous ne devons pas jouer, nous ne devons pas oublier Dieu, l'œuvre que Dieu a mise au devant de nous. Mais nous devons faire ce qui nous intéresse d'abord. La dernière des choses, c'est l'œuvre de Dieu. Non. Nous devons mettre Dieu au premier plan, son œuvre au premier plan. Et c'est en cela que nous pourrons réussir, obtenir la gloire qui vient de Dieu. Si nous voulons avoir la grâce et la faveur de l'Éternel, il faut que nous nous donnons entièrement à l'œuvre et que nous avons choisi. Si nous avons choisi l'œuvre de Dieu, c'est pour le faire dans un bon cœur, dans une bonne volonté, dans la vérité, dans la sincérité et dans la bonté de l'Éternel. Et sans cela, et que nous pourrons, en faisant cela, l'Éternel se manifeste puissamment et couramment, nous révèle les choses cachées.
Il ne suffit pas seulement de l'invoquer, mais à quel moment que tu l'invoques? Et si tu n'as pas de problème, continue as you wait for every question. ఆమేన్. మరి అదే రీతిగా మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే 5వ వచనం ప్రకారంగా 6వ వచనం, అది ఎఫ్రతాలో ఉన్నదని మేము వింటిమే, యాయేరు పొలములో అది దొరికెను, ఆయన నివాస స్థలములకు పోదము రండి, ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిలి పడదము రండి. యెహోవా లెమ్ము, నీ బల సూచకమైన మందసంతో కూడా రమ్ము, నీ విశ్రాంతి స్థలములలో ప్రవేశించుము. దావీదు మరి ఆయన ఒక నివాస స్థలముని కట్టడానికి ఎంతగానో ప్రయాసపడుతున్నాను. మరి ఆ యొక్క నివాస స్థలంలో ఒక గుడారము స్థాపించాలని, అందులో మరి ఆయన బిడ్డలైన వారు ఆ యొక్క మందిరానికి, ఆ నివాస స్థలానికి రావాలని ఆయన దేవుడిని కూడా ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది నేను అడిగినానికి చెప్పిన రీతిగా మనం ప్రభు కొరకు ఏం చేస్తున్నాం, మరి ఆయనకి మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం? ఆయన నీకు సమస్తాన్ని ఇచ్చాడు, మంచి బలము, శక్తి, జ్ఞానముని, ఐశ్వర్యాన్ని, ఆస్తి, అంతస్తుని, హోదాన్ని. అయితే అట్లాంటి ఇచ్చిన దేవునికి నువ్వేం చేయగలుగుతున్నావు? నువ్వు ప్రార్థించగలుగుతున్నావు, స్వార్థ ప్రకటించగలుగుతున్నావు, ఇతరులకి చెప్పగలుగుతున్నావు, ఆయన ప్రేమను కనపరచగలుగుతున్నావు అనేది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను. ఆమేన్. And chapter 7, verses 1 to 2, as the biblical cross references, and Chronicles chapter 22, verses 7. Then also, what this verse means to today's Christian. For Christian today, Psalm 132, verses 4 is a powerful reminder of what it looks like to be truly committed to God. In a world where comfort and conveniences are often prioritized, David's example challenges us to consider whether we are willing to sacrifice for the sake of God's kingdom. Are we willing to set aside our own needs and desire to pursue what truly? This verse encourages believers to be passionate in their pursuit of God. It calls us to live with a sense of urgency, not for worldly achievement matters, drawing closer to God, serving others, and living out our faith with integrity. The love of God is evident in the way he harnesses those who seek him wholeheartedly. David's passion for God was met with God's favor, blessing, not because David was perfect, but because his heart was genuinely devoted to God. This shows that God values the intentions of our hearts and loving response to our effort to honor him. God's love is not distant or passive. When we draw near to him with sincerity, he responds by drawing near to us. As we read James chapter 4, verses 8, it's a relationship where God honors those who prioritize him above their own comfort. David resolved to forego sleep until he found a dwelling place for God, foreshadows the dedication and sacrifice of Jesus Christ. Jesus, who is often called the Son of David, exemplifies the ultimately act of self-denial. Jesus did not merely lose sleep. He laid down his life for humanity. Philippians 2:5-8. He was driven by an even greater zeal to fulfill God's plan of salvation. And in concluding, just as David consumed
with finding a place for God's presence. Jesus came to make God's presence available to all who believe in him. Through his death and resurrection, Jesus became the true temple where God dwelt with his people. John chapter 2, verses. Believers are now called to the temples of the Holy Spirit, reflecting the same dedication that David and Jesus showed in 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. And if you end there, tell me, baby, and the person in I wonder I can Psalm 132, verses 4, and say, so you say another to bring with Christopher, a woman there. A Kayan say, I was set no cremu, yedi a hofama, yedi a homa erade. Na ewiasia ye womu ya, abrina no, ye ho etoyen edweyeni. Yede inyoma bi eyi ye ho ani anase ye fa inyoma bi kane esene ne wo se ye no David ade abrina na o se yede ye ho bo afore ma Yankopon ahindi no kumi sase so ya ye krado ye wada ana yede ye ho bo afore Yankopon na ye jai na ehia ye nyina na nibisa biom odofo a wutie ye so o de ho besi ho agba afore se obeye nia ehia Yankopon ana se Yankopon nia ebebua ani chodofo sani de etumi ayewu atwi ya adwen sisu se ewom se ye pray enye sika ye pray akọ school ye pray ekodi sofo ye pray ayeyoma bebre na ye twa ben Yankopon no ade a wo se hu hia yenye pa o ya setena ni na brabom na osuma a wo se yesom no osuma ayosompa na ya for yosom ayedosum Yankopon ewo gidie mu ane ni da ho mu na se ye hwa we kire yen se David Yankopon epe na sem edo no odi ni nsira ne humbobo na adom emma no enye se na David eyemu a anase asemi ni David ho nanso sene na Yankopon na ekire se na kumemu pefe no kwa trodo na odi ne ho bo afore merade eninti na so bedu bebi ne ya o se yekoye dwuma o se ye koke rade asem na de yoma eyi ya homa no ana meko ha ana mefa ha ana mesin ha ana mebusia atwem ana school twemi ana yoma bebre ewia na otani na egui na oye erade se David ya Yankopon ode ne ho ba afore ni nipadia se wonkum no se na mene omienu be yankwa na Yankopon hyehyeye ayefa nkwaje ho ebeba enisunti ode ne ho ba afore ema yen ani to ni aye kan wo David na aye kan wo Kristo se David anda no de Ewurade na Kristo so nyese oda akeke na mum womu ekun no obre ne ho ase ode nkwaje ebre bo so wo ye dia Ewurade wo de gba afore Ewurade usika wombre adom pa chede wo mu na wo de bu Ewurade adwuma na se wo beji udin na wakase osumesi oya dio osumesi oye yembo ye hombode wo ya sesina ne na brabo mu na yenhwe na no we ho
hwɛ yɛn so na abere na abere na no yɛde no edi kan wɔ yɛn dwumadi a yɛdi nyinaa mu. Amen. Amen. Les bien-aimés, nous devons être toujours présents pour l'œuvre que l'Éternel nous a appelée. Nous ne devons pas le faire n'importe comment, comme David l'a si bien signifié. Il dit est-ce qu'il aura le sommeil? Est-ce qu'il aura l'assouplissement pour ses paupières? Parce que c'est pour ça que Dieu n'oublie jamais. C'est pas parce que David n'a pas de troupe. David n'a jamais fait quelque chose de mal. Mais il s'intéresse à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons donner dans la vérité. Nous devons dépouiller entièrement. Nous ne devons jamais être des paresseux pour l'œuvre de Dieu. On se justifie. Oui, j'étais ici, mon travail me prenait, et cela... Non. David n'a... C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a livré. Un spectacle. Comme c'est là qu'il a été nommé comme souverain sacrificateur. Parce qu'il s'est donné pour que nous ayons la vie. Nous aussi, donnons-nous entièrement en nous sacrifiant, en nous offrant comme un sacrifice de bonne odeur. Et cela permettra à tout le monde de regarder ce que nous faisons pour qu'ils puissent venir aussi au Seigneur. Donc, prenons la vérité comme un bâton de... Et si nous faisons cela, l'Éternel sera connu de tous et l'Éternel nous bénira et bénira aussi nos générations à venir. Comme David l'a si bien dit, l'a si bien fait aussi. Il ne s'est jamais justifié parce qu'il reconnaît sa faiblesse et il se relève. Est-ce que nous aussi nous faisons la même chose? La question qui a été posée, est-ce que nous nous intéressons à l'œuvre de Dieu que notre travail? 2 fois qu'il a posé cette question, mais David se donne entièrement. Il se sacrifie à nous. Il s'offre comme un sacrifice de bonne odeur. Au mieux, faire l'œuvre de Dieu. Nous aussi, nous devons le faire ainsi. Nous devons marcher dans la voie que David nous donne comme exemple. Et sans cela que nous pouvons réussir pour atteindre l'objectif que Dieu a mis au-devant de nous. Est-ce que nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre vie? Permettons que Dieu aille de la place dans notre cœur, comme David l'a fait, en l'adorant. Même il adore avec une détermination. En louant Dieu, il l'adore comme il se doit. Faisons aussi pas dans l'amusement. Au contraire, nous devons marcher avec l'Éternel dans la bonté et dans le nom de Jésus. Amen.
ఆమేన్. మరి అదే రీతిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండో దినవృత్తాంతంలో కూడా దావీదు గురించి అక్కడ చెప్పబడటం రాయబడటం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి నిజమే, నీవు నేను కూడా చాలా సార్లు ప్రభు విషయానికి వచ్చేసరికి కొన్నిసార్లు వెనకబడిపోతూ ఉన్నాం. అయితే నీవు నేను ఏంటంటే ప్రభు కొరకు ఏదైనా చేయాలి, ప్రభు కొరకు ఒక ఆత్మను రక్షించాలి, ప్రభు కొరకు నేను పరిగెత్తాలని ఒక ఆశతో నీవు ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రభు ఆయన దేవుడు ముందుకు వచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. చూడండి, యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో దేవుని యొద్దకు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును. పాపులారా, మీ చేతులను శుభ్రము చేసుకోండి, మనసుకులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకోండి. ఇక్కడ వాక్యము తెలియపరుస్తుంది, మొట్టమొదటిగా మనము దేవుని ఎదురుకి వచ్చేవారిగా మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వస్తామో ఆయన ఆటోమేటిక్ ఖచ్చితంగా మనతో ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. అయితే పాపులారా అంటే మనమే పాపులమై ఉన్నాం, మన చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకోండి అని చెప్పి వాక్యము తెలియపరుస్తుంది. అంటే మన పాపము, రోత జీవితం, అతిక్రమం అంతా విడిచిపెట్టి ప్రభు దగ్గరికి రావాలి. మరి అదే విధంగా మనసుకులారా అంటే 2 హృదయము కలిగి ఉన్నవారులారా, రెండు తలంపులు, 2 ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నలారా, మీరు మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకోండి. ఒక పక్క ఒక దేవుని స్థుతిస్తూ, ఒక పక్కేమో ఈ లోకానుసారం అనుసరిస్తూ నడుచుకుంటూ ఉంటున్న ఈ దినము నీవు కూడా ఈ లోకంలో ఉంటున్నావు, అటు దేవుళ్ళలో ఉంటున్నావు. ఇదే నాలుగుతో స్థుతిస్తున్నావు, అదే నాలుగుతో నేనంట మాట్లాడకూడని మాటలు కూడా నువ్వు పలుకుతూ ఉన్నావు. మరి ఏ రీతిగా ప్రభువుని పక్షాన కార్యం చేయగలదు? నీవు నేను కూడా మరి సరైన రీతిగా ప్రభువుని ఆరాధించాలి, స్తుతించాలి. ఆయన ఇద్దరు రమ్మని ఆయన పిలిచిచున్నారు కదా, మరి నువ్వెందుకు ఆయన దగ్గరికి రాలేకపోతున్నావు అనేది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరట మనం చేస్తున్నాం. ఆమేన్. Nous bénissons l'Éternel pour les bienfaits de Dieu envers ses enfants. Si nous lisons ce que nous venons de lire dans Psaume 132, le verset 4, nous donne l'envie d'être toujours auprès de Jésus. Nous ne devons jamais nous retirer. Nous devons sacrifier notre temps. Nous devons sacrifier notre sommeil. Nous devons sacrifier notre journée pour Dieu. C'est à partir de là que Dieu lui-même, regardant ce que nous faisons, et maintenant, comme nous cherchons sa grâce et sa faveur, nous verrons que l'Éternel ne sera jamais loin de nous, comme Billy Graham l'a dit. Dieu n'est pas loin de nous. Et Dieu ne restera jamais loin de nous. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'il est plus proche de nous que l'habit même que nous portons. Mais c'est parce que nous nous retirons de lui, et c'est pour ça que nous ne voyons rien. Si David a pu le dire, ce que nous venons de dire dans Psaume 132, le verset 4, nous devons prendre tout notre temps dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour, dans tout notre cœur, dans toute notre pensée,
Et dans notre vie, nous devons être toujours disponibles pour l'Éternel. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, nous devons chercher l'amour que Dieu nous a manifesté à la croix pour nous. Nous devons nous donner entièrement aussi pour avoir la vie sainte et prospère en Jésus. Et parce que nous sommes un peu négligents dans cette activité, c'est pour cela que nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, dans nos enseignements, nous les sentons. Venez. Dieu vous donnera de l'argent. Dieu vous donnera le mari. Non. Il y a un manque dans notre ministère. Bien-aimés, nous devons être toujours prêts pour Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Et restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Et que la foi véritable doit. Et si nous cherchons Dieu dans la foi, nous le verrons et nous l'attendrons tous les jours dans notre sommeil comme dans notre marche. Que Dieu soit avec nous. Amen. Le mode de foi au truc qui s'appelle que Church International. Il y a mis un chien, un chien papa force. Wa sama ndu yi so yati. Yin David be yegum agwen ko. Ni yetum ya somono de Mose. Ya tum ya yin neguma de Mose. Au sein de David c'est Alonenda. Anono tonkum wo nyami adwuma ho a ina owura yeso yenya adesua wom na mo yakopon anyimiem yakopon adonye de mo nyami olkano demma owura dewradi na senyere wo so nyami ye be ina adwuma owura di ahun na ro afare son comme eradi nyam ya dwuma be kase asin eradi de no de mo ka chen hwi osoro ahendi na ntie ne kan de ma aka no ono eradi no be ye ampara na se yeto sin word asemimu yeto sin wa asemimu asema yatinde yeto sin wom yam any true yes I'm coming oh yamila yes yes na fama me raja oh yam oh yam o se de vie o se no de me re el señor ya en di happen ono ya kopon o de shiri no de ne ma o ga o de no yesu ya de mara ni ya ni de mo se amen. 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 Yada. Amen. Yada. Ada yang papa ati awo na odi aka ho ada
asɔfo Jeremia so ahyɛ ne asɔfo nkae na ase sɛ abere na ɔka yɛn ho. Afei so mo a motie yɛn ɛwɔ yɛn social media handles ne so no so na yɛka sɛ Nyame nhyira mo nyinaa. Na abere na no yɛka sɛ akwangya wɔ hɔ a wobɛtum ɛde wo contribution anaasɛ asɛm no ɛbaeɛ no asɛmbisa bi anaa na wodwen fa ho no akwangya ɛwɔ hɔ ɛma wabere ne abere na ne nti na wabɔ mbɔden na wayɛma yɛaso ate sɛnea yɛbɛtum akenkan ɛma obi biara ehu ne a wopɛ sɛ wadwen akyerɛw. Ɛno nti sɛ yɛhwɛ yɛn papa Isaac ne comment a ɔde aba ɛma yɛate aseɛ sɛ nokorɛ wɔ yɛn ho nyia no a yɛde yi yɛn ho ɛwɔ Awurade adwuma no ɛyɛ ade a abɛka yɛn ho ɛwɔ yɛn wiase mu yi. Ɛno nti asɛm a ɛndɛ aba no ɛyɛ asɛm a ɛkɔ ɛma obi biara sɛ ɔde ne ho ɛbɛto hɔ abɔ afɔre ama Awurade. Baako a yɛde bɛka ho ɛyɛ Sister Lucy nso ɛma yɛate aseɛ sɛ nokorasɛm a ne nkan ɛyɛ den ɛna mode aba yi ɛyɛ nokorɛ. Ɛno nti abere na no ɛha ɛna ɛwɔ sɛ wode wefidie ɛno ɛto True Christian Apostolic Church International ɛwɔ We Love Radio ɛne Golden Beat Radio sɛnea asɛm a afoforɔ ntumi nka no yɛn deɛ nam yɛn papa Apostle Faustin Nimpɔ ne nkɛte a obetumi aka na yɛn nyinaa so yɛde osie ne adwenkyerɛ asɔ so sɛnea yɛn asetena ebesi akɔ n'anim ɛwɔ yɛn abrabɔ ne asetena mu. Ɛno nti yɛde nkaebɔ ɛɛtoa so na yɛakaaka yɛn ho sɛ kwesi ada ɛda yɛn anim ɛyɛ Mother's Day. Ɛno nti yɛbɛbɔ yɛn ho mbɔden sɛ yɛn dwumadi ahorow yɛde bɛbɔ mba yɛde bɛbɔ aba so esan wɔnka yɛn ho a ɛyɛ ana ɛyɛ den ɛwɔ yɛn asetena ne yɛn abrabɔ mu. Ɛno nti edu a yɛmbɔ yɛn ho mbɔden na yɛnhyɛ wɔ animuonyam. Abere na no ɛhoma a yɛn papa de aba abɔnten ɛyɛ Parenthood as God's Divine Assignment. Ɛyɛ awofoɔ yɛ asɛde paa ne sɛn ɛwɔ yɛn mmɔfra nteteyɛ mu. Yɛka yɛn homa yi a ɛbɛma yɛn nimdeɛ ne nteaseɛ yie paa ɛwɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Yɛwɔ dɔ wɔ hɔ, nkabom nso ɛwɔ hɔ. Marching forward, symbols and meaning. Christian duty, Ekristofo koraa yɛasɛdeɛ ɛyɛ den ɛwɔ asase yi a Nyankopɔn Kristo bɛwu agye yɛn pɛi. Nti moma yɛnhyɛ ne nsew. Na yɛde twa to ɛyɛ bosom a ɛwɔ mu ɛyɛ May, month of divine grace, favor, kindness and mercy. Ɛyɛ Psalm 132 verses 13 to 18. Amen. Les bien-aimés, nous ne devons pas oublier nos annonces. Mais si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez nous apporter. Parce que l'Éternel fait des grandes choses dans la vie de tous ceux qui le cherchent. Nous avons des livres comme écrits par notre apôtre Faustin. Marche tout droit. Il ne faut jamais oublier d'être toujours aux côtés de l'Éternel, avec Dieu. Nous devons être toujours unis. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme la parole de Dieu nous enseigne. Si nous sommes unis, nous avons la force pour pouvoir briser le genou. Et l'amour que l'Éternel a pour nous, si nous nous unis et que nous avons l'amour, le Seigneur va toujours nous aimer parce que nous nous aimons les uns les autres. Nous devons être toujours auprès de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il continue d'agir en notre faveur. Amen. Amen. Pastor Jeremiah Wada. ఆమె దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. అదే విధంగా మనము నెలంతా కూడా మరి దేవుని యొక్క కృప గురించి దయ గురించి వింటూ ఉన్నాం. అయితే ఈ యొక్క కీర్తన గ్రంథము 132 అధ్యాయము
13-18 వరకు ఇక నెలంతయు కూడా వాక్యము మనతో ఏం మాట్లాడుతుంది అనేది ఈ యొక్క కృప గురించి చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ నెలంతయు దేవుని కృప మనందరికీ కూడా ఉండగాక. అదే విధంగా ఈ యొక్క ట్రూ కృష్ణ పసిఫిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా జరుగుతున్న ప్రతి కార్యక్రమాల్లో మీరు గొప్ప కార్యక్రమంలో మీరు పాల్పొందాలని, సహకరించాలని, ప్రేమించాలని, మరి మీరు కూడా తోడ్పడాలని ఎంతకన్నా మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయింది. మీ కొరకు, మీ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు ఆశ్రదించి నడిపించి తోడుకొని సహాయం చేయగలుగుతా. ఆమేన్. We pray as we bring our program to an end. Our Heavenly Father, who has been with us always, who has given this undiluted word to us, our audience and our followers always, we pray and ask that as your word has come, may this word prepare us, may this word usher us into what we have. May this word prepare us for a great height, and the word that has come always be yielded in our lives, in the lives of our audience, so that we will work wholeheartedly for God and not work on our own comfort, but rather go beyond our comfort to settle and work for God in our lives and wherever we find ourselves, so that we will continue to shower your kindness, your favor, your grace, and your blessings upon our lives. Be with us always and guide us. And as we are going for weekends, it's a humble prayer. You continue, guide and protect us from any bad news, from any challenges that we might face during the weekends. But rather, let happiness, joy, growth come our way, and honor and adoration will be given unto you always. May God be with us all. Amen. And it's here the Jumedi no ABC Yamea Doma Kusiada 7 a.m. The Betua Jumedi so and it's Yame Empa Yena Yanko Kusiada Yebishia Yame Enka Yena Yaho Baba Yo. Bien-aimés, si Dieu fait grâce, le dimanche à 7h00, nous nous retrouvons pour la parole. Que l'Éternel vous bénisse et que vous garde. Jidi wodi mo